네, 여러분 만나서 반갑습니다. Я очень рад вас видеть. 우리가 언어도 다르고 문화도 다르고 다 다르지만 성령 안에서 예배한다는 것이 참 기쁜 일인 것 같습니다. Конечно, между нами есть языковой барьер, и мы разные культуры имеем, но во Христе Иисусе вместе мы одни. Святым Духом. 우리가 훗날 천국에서 예배한다면 이런 모습 아닐까요? Когда-нибудь мы будем встретиться на небесах, наверное, таким образом, без языка уже. 예배하러 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. Добро пожаловать в церковь, и я люблю вас именем Иисуса Христа. 네, 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Господь, возлюбленный, мы благодарим Тебя. 전능하신 하나님을 찬양하고 또 예배합니다. Мы восхваляем и поклоняемся. 이 시간 영과 진리로 하나님 앞에 예배하길 원하오니 Сейчас, Господь, прими наше богослужение. 우리 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. Святым Духом принимай наш. 또 우리에게 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 가득 부어 주시옵소서. Выполняй Святым Духом вместе с нами. 이 시간 살아있는 하나님의 말씀 앞에 섭니다. Сейчас мы стоим пред Тобою через Слово Божие. 이 말씀 앞에 우리가 아멘으로 순종하는 그런 모든 사람들 되게 하여 주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы через Слово Божие мы стали истинными верующими. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. Именем Иисуса мы молимся. 아멘. Аминь. 오늘 보실 하나님의 말씀은 창세기 8장 1절에서 5절까지 말씀입니다. Давайте прочитаем Библию, Ветхий Завет, Бытие, 8 главу с 1 по 5. 제가 먼저 На 읽겠습니다. экране будет это слово «бытие» 8 с 1 по 5. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 깊음의 샘과 하늘의 창문이 닫히고 하늘에서 비가 그치매 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 일곱째 달 곧 그 달 11의 날에 방주가 아라랏산에 머물렀으며 물이 점점 줄어들어 열째 달 곧 그 달 초하룻 날에 산들의 봉우리가 보였더라. 아멘. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях и о всех скотах, бывшие с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убивать вода по окончании 150 дней. А остановился ковчег в 7 месяце и 17 день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца, и первый день 10 месяца показались вверх гор. 하나님이 당신을 기억하십니다라는 제목으로 오늘 하나님의 말씀 함께 나누고자 Сегодняшняя 합니다. тема «Бог помнит тебя». 여러분 기억이 무엇이라고 생각하십니까? Как вы думаете, что такое память? 여러분 어떻게 정의해 보시겠습니까? Что такое воспоминание? Как вы определите? 우리 한국 국어 사전에서는 기억을 이렇게 정의합니다. Словарь на корейском языке определяет память как 어떤 일을 마음속에 간직해서 잊지 아니한다. сохранение чего-либо в памяти, чтобы это не забылось. 그런데 이 정의는 별로 낭만적이지 못한 것 같습니다. Однако я думаю, что это определение не очень романтично. 저는 기억을 이렇게 정의해 보고 Я 싶습니다. бы хотел определить память как так. 삶의 원동력. Живущую силу жизни. 왜 이렇게 정의를 했냐면 저는 기억이라는 것이 단순히 잊지 않고 생각하는 것보다 훨씬 더 의미 있는 것이라고 생각하기 때문입니다. Почему я определяю ее именно так? Потому что я думаю, что память гораздо более значима, чем просто забывание и размышление. 사람은 기억하기 때문에 살아가고 또 기억되고 있기 때문에 살아가는 것 같습니다. Мне кажется, люди живут потому, что помнят, и еще они хотят вспоминать. 예를 들어서요. Например, 어떤 가수는 무명 생활이 힘들어서 포기하고 싶다가도
자신을 잊지 않고 기억해주는 몇몇 팬들 때문에 포기하지 않고 꾸준히 노래를 한 결과 히트곡을 낸 사람들도 있습니다. Например, некоторые певцы хотят сдаться, потому что их не помнят. Но поскольку у них есть несколько фанатов, которые их помнят, они продолжают петь, и в результате у них появляются хитовые песни хорошие. 자신을 기억해준 그 팬들이 가수로 살아갈 원동력이 되어준 셈이죠. Поклонники, которые их помнят, дают им мотивацию и продолжать петь. 인생이 180도 변한 사람들은 자신이 변화되었던 그 시절 그 사건을 평생토록 기억하며 그것이 원동력이 되어서 살아갑니다. Люди, чья жизнь перевернулась на 180 градусов, помнят это момент, это событие до конца своих дней и позволяют ему двигаться их дальше. 가장 대표적으로 바울이 있습니다. Например, апостол Павел. 바울은 자신의 목숨까지도 위협하는 수많은 고난 앞에서도 멈추지 않고 복음을 전하는 자로 살아갑니다. Он не переставал быть евангелистом, несмотря на множество трудностей, даже угрозы собственной жизни. 그가 그렇게 살 수 있게 해줬던 원동력이 무엇이었을까요? Что же позволило ему это сделать? 많은 것들이 있겠지만 그 중에 하나는 다메섹 도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만났던 그 기억입니다. Это память о встрече с воскресшим Иисусом Христом на Дамасской дороге. И поэтому, когда вы смотрите на письма Павла, и даже вы смотрите. 그래서 바울 서신들을 보면 바울은 그때 그 순간을 평생도록 가슴에 품고 기억하고 있는 내용들이 많이 나옵니다. Когда вы смотрите на письма Павла, он говорит об этом воспоминании и хранит его близко к сердцу до конца своей жизни. 이렇게 저는 기억이라는 것은 특별한 의미를 지니고 있다고 생각합니다. Поэтому я думаю, что эта память имеет особое значение. 내가 누군가에게 좋은 기억으로 남아있다는 것은 나의 존재가 누군가에게 의미가 있다는 것이고 Если меня кто-то с любовью воспоминает, это значит, что мое существование хорошо. 자존감도 хорошее. 생기는 것이고 Для чего что-то значит, это дает мне такое силу. 어쩌면 나를 살아있게 만드는 원동력이 되기도 합니다. Может быть, это собственная значимость, возможно, даже поддерживает во мне жизнь. 이것만큼 힘이 있는 것이 있을까요? Есть ли что-то более сильное, чем это? 저는 예전에 이런 관련된 글을 본 적이 있습니다. На днях я увидел в колонке о памяти такую цитату. 사람은 3번 죽는다. Мы умираем 3 раза. 숨이 끊어졌을 때 한 번. Один раз, когда они умирают, 장례식장에 사람들이 모두 돌아갔을 때 한 번. еще один раз, когда все на похоронах уходят, 그 다음에 모두에게 잊혀졌을 때 비로소 죽는다. и третий один раз, когда их все забывают. 누군가에게 기억됨은 죽어서도 살아있게 만들고 То, что тебя помнит, делает тебя живым, когда ты мертв. 누군가에게 잊혀짐은 살아있어도 죽은 자로 만든다. А то, что тебя забыли, делает тебя мертвым, когда ты жив. 그런데 여러분 참 감사하고 은혜인 것은 Нам кажется, мы имеем благодать. 하나님께서 우리를 기억하고 계신다는 것입니다. Господь, Бог помнит нас. Это благодать. Аминь. 이것이 얼마나 큰 은혜이고 감동이고 복인지 모릅니다. Такая огромная благодать нам дает такое прекрасное впечатление. 하나님이 기억하신 한 우리도 영원히 살아 있습니다. Если Господь Бог помнит, мы вечно живем с Ним. 성경엔 온통 하나님이 우리를 기억하고 계시는 것만 기록되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. В Библии написано все, Его воспоминания, память, все полное, на полной Библии написано. 오늘 우리가 본 창세기 8장은 하나님의 심판으로 말미암아 온 세상이 가득했던 물이 줄어드는 과정을 기록하고 있는 본문입니다. Сегодняшнее Писание, Бытие 8 главы, как мы рассматриваем, рассказ о Божьем суде и сокращение вод
наполнивших мир. 무엇보다 하나님께서 인간을 기억하셨다라고 하는 표현이 처음으로 등장하는 것이 바로 오늘 이 본문입니다. А здесь первое вот это показывает, что Господь Бог вспоминает о людях. 그래서 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 하나님의 기억하심 속에 담겨 있는 두 가지 은혜를 살펴보고자 합니다. Поэтому я хочу взять сегодняшний отрывок и рассмотреть две благодати, которые содержатся в Божьем воспоминании. 첫 번째로 하나님이 기억하시면 반전의 역사가 일어납니다. Во-первых, когда Бог вспоминает, происходит история разворота. 오늘 본문을 다시 보면 세상이 점차 죄로 가득해지자 하나님은 말씀하신 대로 이 세상을 홍수로 쓸어버리셨습니다. Если мы снова обратимся к нашему тексту, то когда мир все больше наполняет грехом, Бог поступил так, как сказал. 노아는 살아남았다는 것은 감사했지만 노아와 그의 가족은 1년이란 시간 동안 그 어둡고 습하고 냄새나는 방주 안에 있어야만 했습니다. Ноэ отжил от спасения Бога, но в ковчеге какое состояние? Такое так ненормальное, для здоровья очень плохо, потому что долго закрыто. 그리고 하나님께서는 1년 동안 노아에게 아무런 말씀을 하지 않으십니다. Но, к сожалению, Господь Бог ничего не сказал ему, молчал. 방주의 문을 하나님께서 닫으셨기 때문에 노아는 하나님께서 이 문을 열어주시기 전까지는 1년이고 2년이고 10년이고 그냥 기다려야만 합니다. Он должен ждать Бога, когда Бог будет открывать дверь. 이 암울한 시간이 언제 끝나는 것일까요? Такое тяжелое время, как долго, как вы представите себе? 이 심판의 끝은 도대체 언제일까요? Это для этого события суда, когда заканчивать будет? 그래서 여러분 우린 이런 질문을 해볼 필요가 있습니다. Поэтому мы можем спрашивать 언제까지 방주에 있어야 되는가? таким уровнем: Господь, до 어떻게 какого числа нам надо ждать в ковчеге? 어떻게 해야 이 심판이 끝나는 것인가? Каким образом ты можешь заканчивать это событие суд? 심판이 빨리 끝나야 되는데 노아는 아무것도 안 하고 방주 안에 가만히 있어도 되는 Но 건가? я ожидал, что окончание суда от проблем, но здесь совсем по-другому было. 노아 혼자 살아남았으면 방주에서 작전 기도라도 해야 되는 거 아닌가? Если он был в одиноком ковчеге, ему надо молиться усердно. 그래서 이것을 다르게 표현해 보자면은 이렇게 말할 수 있습니다. 사건의 전환점. Мы можем сказать, это событие поворотного момента по истории. 이 홍수 심판 이야기의 전환점은 무엇인가? Как вы думаете, это поворотный пункт, поворотный прогресс, это когда будет? 반전은 언제 어떻게 일어나는가? Поворотный момент, когда будет и каким образом? 이에 대한 답을 발견하는 것이 오늘 우리의 첫 번째 단추입니다. Сегодня мы хотим искать вот такую причину и особенный смысл по Писанию. 여러분 오늘 본문 바로 윗절인 7장 23절 24절을 보시겠습니다. Давайте посмотрим на самый верх нашего текста Бытие 7, 23, 24. 지면의 모든 생물을 쓸어버리시니 곧 사람과 가축과 기는 것과 공중의 새까지라. 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 오직 노아와 그와 함께 방주했던 자들만 남았더라. 물이 150일을 넘쳤더라. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. 창세기 6장에서부터 시작된 홍수 심판이 절정에 달했습니다. Суд над потопом, начавшийся в Бытие 6 главы, достиг своего апогея. 모든 것이 다 잠겼습니다. Это все было затоплено. 바로 내려와서 오늘 본문 8장 1절을 다시 보시겠습니다. Давайте еще раз посмотрим и спуститься вниз, снова посмотрим наше Бытие 8.1.
하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고. 아멘. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. 반전이 확 일어났습니다. Здесь происходит обратный процесс. 갑자기 물이 поворотный. 줄어들기 시작합니다. Внезапно воды начинают отступать. 그런데 어떻게 하니까 물이 줄어들었다고 기록되어 있습니까? Здесь как сказано, что воды отступили. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 물이 줄어들기 시작했다라고 말씀하고 있습니다. В Библии написано, и вспомнил Бог о Ное и о всех зверях и полевых, и был с ним в ковчеге, и воды начали отступать. 여기서 정말 중요한 점은 Я хочу подчеркнуть, здесь действительно важно, 정말 중요한 점은 еще раз хочу сказать, 이 홍수 심판의 전환점이 인간에게 있는 것이 아니라 전적으로 하나님께 있다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. так это то, что мы видим, что поворотный пункт в этом суде над потопом находится не у человека, а у Бога. 오늘 본문을 어디를 찾아봐도 인간이 무엇을 했기 때문에 예를 들어서 노아가 의인이었기 때문에 순종을 잘했기 때문에 방주 안에서 하나님의 마음을 기쁘시게 했기 때문에 등등 인간이 무언가를 했다는 말이 전혀 없습니다. Нигде в тексте не говорится, что человек сделал что-то. Например, потому что Ной был праведный, потому что он был послушным, потому что он угодил Богу в ковчеге и так далее. Ничего не написано вот это. 그저 하나님께서 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억했다라는 말씀만 기록되어 있습니다. Только написано, здесь просто говорится, что Бог вспомнил. 여러분 이게 은혜입니다. Это благодать. 그렇습니다. 오늘 우리가 첫 번째로 발견할 수 있는 은혜는 하나님이 기억하실 때 우리의 삶에 반전이 일어난다는 것입니다. Именно, естественно, так. Первая любовь, которую мы можем открыть для себя сегодня и заключаем в том, что мы, когда Бог помнит, в нашей жизни происходят обратные события. 여러분 성경은 곧 반전의 역사들로 기록되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. Мы можем сказать, только в Библии эта история обратных событий написана. 홍해가 갈라진 사건, Например, разделение Красного моря, 하나님이 천둥으로 블레셋을 무찌르신 사건, Божье поражение филистимлян громом, 기드온과 300용사, Гедеон и 300 человек, 다윗 왕의 이야기, история царя Давида, 총리가 된 요셉, история Иосифа, 요셉. Иосиф и премьер-министр. 마지막으로 예수 그리스도의 십자가를 통한 심판과 구원의 반전 이야기 등등 셀 수가 없습니다. И обратный ход осуждения к спасению через крест Иисуса Христа и так далее. Я не могу сосчитать их всех. 특히 사무엘상 2장 6절에서 7절을 보시면은 반전의 은혜와 회복을 가져다 주시는 하나님이 어떤 분이신지를 찬양하는 말씀이 있는데 다음과 같습니다. Особенно в Первом Царстве 2:6-7 мы находим прославление Бога, изменения и восстановления таким образом. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 Написано так: Господь умерщвляет и оживляет, 스올에 내리기도 하시고 거기에서 올리기도 하시는도다. низводит в преисподнюю и возводит. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 Господь делает нищим и обогащает, 낮추기도 하시고 높이기도 하신도다. и унижает и возвышает. 여러분 이 고백이 우리의 고백이 되길 소원합니다. Пусть это будет наше исповедание. 능치 못하신 것이 없으신 하나님께서는 하루아침에 죽은 자도 살려내실 반전의 회복을 일으키실 수 있는 분이십니다. Бог, который все может делать, тот, кто может совершить переворот и восстановление, которое воскресит мертвых в один день. 사랑하는 진소교회 성도 여러분,
Дорогие друзья, церковь, голос истины. 우리 삶에도 홍수와 같은 위기가 찾아올 때가 В 있습니다. нашей жизни бывают моменты, когда наступает кризис, как потоп. 그런데 한국말에서 위기랑 기회는 비슷한 말입니다. На корейском языке кризис и возможности это корень, вот это корень одинаковый. 그러니까 한 끗 차이의 단어라는 거죠. А здесь слово вот это очень такой этимологию, вот это одно и то. 성경에서 기회라는 단어를 원어로 보면은 조류가 바뀔 때, 물의 흐름이 바뀔 때라는 의미를 지니고 있습니다. На корейском языке здесь это если 다시 한 번만요. 성경에서 기회라는 단어를 원어로 보면 조류가 바뀔 때, 물의 흐름이 바뀔 때라는 의미를 지니고 있습니다. На там оригинальном языке слово возможности Библии означает, когда прилив поворачивается, когда меняет поток воды. 오직 하나님께서만 물의 흐름을 선하게 바꾸실 때 우리의 위기가 기회로 바뀝니다. Я надеюсь, что когда Господь Бог имеет так сам делает, тогда наш путь будет поворотный процесс. 절망이 기쁨으로 바뀌고 Это у нас будет это благодать, это кризис возможностей, 패배에서 승리로 вот 바뀌고 это, отчаяние в радости и поражение в победу, 약함에서 강함으로 바꾸시는 반전의 은혜가 일어난다는 것을 믿으시길 и 바랍니다. слабости в силу. Я надеюсь, вы верите об этом. Аминь. Аминь. 그러므로 우리 삶에 이러한 하나님의 반전의 은혜가 일어나길 소망하십니까? Да, вы надеетесь об этом? Аминь. 나의 인생의 드라마에서 하나님을 조연이나 엑스트라가 아닌 주인공으로 모시길 바랍니다. Я желаю вам, что вот это в вашей жизни, это вы будете самым главным героем будет Бог, а мы это как массовка и вот это как артисты. 하나님만이 하셔야 됩니다. Бог делает все, должен сделать. 하나님만이 중심이 되셔야만 합니다. Бог должен быть центром в нашей жизни. 그럴 때 하나님께서 기억하사 우리의 삶을 덮고 있는 홍수의 물이 다시 줄어들기 시작하는 반전의 은혜가 주어질 줄로 믿습니다. Мы верим, что в это время Бог помнит, и мы верим, что нам будет дарована благодать поворота в нашей жизни. 계속해서 하나님의 기억하심이 어떤 은혜가 있을까요? Какая благодать содержится в постоянном воспоминании Бога? 두 번째로 하나님이 기억하시면 구원이 일어납니다. Во-вторых, когда Бог помнит, происходит спасение. 조금 더 구체적으로 들어가 Мы 보겠습니다. только давайте увидим, и что Божье воспоминание, и давайте поглубже. 하나님의 기억하심이 정확히 어떤 의미이길래 반전의 역사가 일어나냐는 것이죠. Какое воспоминание от Господа Бога, и дальше как воспоминает. 하나님의 기억하심이라는 것에는 어떤 능력이 담겨져 있는 것일까요? Как вы думаете, воспоминание Бога, а каким образом Он показывает? 오늘 본문에 기록된 기억하사란 단어는 히브리어로 자카르라는 단어입니다. А слово сегодняшнее Писание помнить это на еврейском слове захар. захар. 구약에서는 225번 사용되는 단어로 앞으로 성경에 있어서 굉장히 중요한 단어가 됩니다. Вот это захар там на экране, да? Будет? Нет? Да. Это слово используется 225 раз в этом завете. Захар написано. 그리고 이 단어가 성경에서 처음으로 사용되는 것이 바로 오늘 이 본문 말씀입니다. В Библии первый раз вот это используется это слово о сегодняшнем тексте. 그런데 우리가 하나님의 기억하심이라는 것이 노아의 홍수 스토리의 반전의 시작임을 평소에 잘 이해하지 못하는 이유는
기억을 단순히 무언가를 잊지 않고 떠올리는 행위 정도로만 생각하는 경향이 있기 때문입니다. Да, это мы помним, что это воспоминание просто мы понимая и помним, но в Библии написано еще разные значения и глубже написано. Давайте будем найти. 그러나 여러분 성경에서 기억하다는 단어, 이 자카르가 사용될 때는 우리가 이해하는 것처럼 그저 가만히 앉아서 손 하나 움직이지 않고 뇌만 사용해서 머릿속으로 무언가를 떠올리는 행위를 말하는 것이 아닙니다. Но когда это слово «захар» используется в нашей Библии, оно означает не просто действие, воспоминания, как мы его понимаем. 특히 이 기억하다라는 자카르라는 단어가 하나님과 함께 사용될 때는 엄청난 의미를 가지게 되는데 바로 하나님의 구원을 의미하게 됩니다. Это слово приобретает огромное значение, особенно когда используется с Богом и означает Божье искупление. 즉 성경에서 하나님이 기억하셨다라고 할 때는 하나님이 잊지 않고 생각하고 계셨다 정도가 아니라 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 삶에 직접적으로 개입하시고 전인격적으로 행동하시는 것을 보고 하나님께서 기억하셨다라고 표현합니다. Поэтому, когда Библия говорит «Бог вспомнил», это не на этом уровне означает, что Бог думал, а скорее то, что Бог лично вмешался в нашу жизнь и весь лично действовал, чтобы спасти нас. 굉장히 역동적인 단어입니다. Это очень динамичное слово. 하나님께서 기억하시면 구원이 일어나게 된다는 것이죠. Если Бог помнит, спасение происходит. 더 쉽게 이해하기 위해서 가장 대표적인 예를 한 가지 들겠습니다. Теперь попроще я хочу объяснять. 출애굽 사건의 시작과 핵심 역시 하나님의 기억하심에 있습니다. Исход, здесь тоже Божье воспоминание, тоже написано. 출애굽기 2장 24절 25절입니다. Давайте прочитаем Исход 2, 24 и 25. 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 아멘. И услышал его стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и видел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Аминь. 출애굽 사건은 하나님의 구원 역사를 시작하는 아주 시작을 알리는 매우 중요한 사건입니다. Исход важные события, которые знаменуют начало истории Божьего спасения. 그런데 무엇 때문에 이들이 구원이 시작되었는가? Но почему началось спасение? 하나님의 백성들의 고통 소리를 듣고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 언약을 기억하셨기 때문이라고 말씀합니다. Потому что Бог услышал шум бедствия народа и вспомнил завет, который Он заключил с Авраамом, Исааком и Яковом. 하나님이 정하신 때가 찾아 하나님께서는 언약을 기억하사 역사 속에 직접적으로 개입하시기 시작합니다. И когда наступило назначенное Богом время, Бог вспомнил завет. Он начал прямую вмешиваться в историю. 하나님께서 팔을 걷어붙이시고 애굽의 열장을 내리시면서까지 아주 역동적으로 이스라엘을 구원하기 시작하십니다. Бог засучил рукава и начал очень активно спасать Израиль, даже наслав 10 разрушительных бедствий на Египет. 그렇게 이스라엘의 본격적인 구원이 시작됩니다. Таким образом, искупительная история Израиля началась всерьез. 근데 하나님의 기억하심이라는 것이 아직도 조금 추상적으로 느껴지고 와닿지가 않는 것 같아서 제가 9살 때 있었던 일을 말씀드리고자 합니다. Да, идея Божьего воспоминания немного абстрактна, поэтому я хочу свидетельствовать. У меня в детстве какое событие было. 하나님의 기억하심이 어떤 의미인지 조금 더 쉽게 이해될 것 같습니다. Я думаю, что для вас воспоминание Бога чуть-чуть полегче будет. 제가 어렸을 때 가족끼리 수영장에 자주 놀러 갔었습니다. Моя семья, это часто мы ходили в бассейн с семьей.
저는 어렸기 때문에 어린이 풀장에서만 놀아야만 했습니다. Я был маленьким, и моя семья вообще все в взрослом бассейне были, так, взрослым. А я должен был вот это для детей. 그런데 어른용 수영장에 큰 미끄럼틀이 있었는데 그게 얼마나 재밌어 보였는지 몰랐습니다. Но там было там очень хорошие горы, вот это такое было на бассейне для взрослых. Я хотел туда кататься. 9살이었던 저는 어른용 수영장에 미끄럼틀로 갔습니다. Хоть мне было 9 лет, я ходил туда. На 원래대로라면 горку. 안전요원이 저를 막아야만 했는데 안전요원이 없었던 것 같았습니다. На горку во взрослом бассейне охранник смотрел, но не обратил внимания на меня. 저는 미끄럼틀로 올라갔고 그대로 타고 내려갔습니다. Я был весело, и там остановилась вот туда, и упал. 너무 재밌었습니다. И весело, 그런데 그 재미는 얼마 가지 않았습니다. но это веселье длилось недолго. 제가 수영장에 빠지는 순간 저는 뭔가가 잘못됐음을 В этом 느꼈습니다. моменте, когда я упал в бассейн, я понял, что что-то не так. 맞습니다. 9살이었던 저에게 그곳은 발이 닿지 않는 매우 깊은 수영장이었던 곳입니다. Совершенно верно. Для меня это нельзя так это поступать, там быть там. на бассейне. 사람도 많았던지라 제가 빠져서 호우적대고 있다는 것을 제 주위에 아무도 몰랐습니다. Там было много людей, поэтому никто вокруг меня не знал. 그렇게 소리도 못 지르고 허우적대고 있는데 어떻게 아셨는지 제 아버지께서 저를 발견하시고 수영장으로 뛰어들어오셔서 저를 구해주셨습니다. Я даже не мог кричать, но мой папа смотрел на меня, он прыгнул в бассейн и схватил меня, 마치 사자처럼 말이죠. как лев. Вот так поймал. 제 옆구리를 잡아 올려주셨습니다. За бок вот это он поднял. 여러분 물에 빠진 자식을 구하기 위해 물속으로 다이빙하는 그 부모의 역동적인 모습이 그려지십니까? Представьте себе ситуацию, когда родители, ныряя в воду, чтобы спасти тонущего мальчика своего. 화재의 현장에서 자식을 구하기 위해 불길로 뛰어드는 그 부모의 역동적인 모습이 그려지십니까? Кроме того, можете ли вы представить себе отчаянное появление родителей, бросающихся в огонь, чтобы спасти своих детей? 맞습니다. 성경에서 하나님이 기억하셨다라고 하는 표현은 내가 저기 높은 하늘에서 너를 잊지 않고 생각하고 있을게 정도의 표현이 아닙니다. Конечно, выражение «Бог вспомни» в Библии – это не просто выражение «Я не забуду тебя». 내가 너를 구하기 위해 너의 삶으로 당장 뛰어들어가겠다라는 하나님의 전 인격적이고 역동적인 사랑을 표현하는 말입니다. Это «я не забуду», а скорее динамическое выражение всей личности Бога «я не забуду тебя, прыгай, чтобы спасти тебя». 이게 바로 자카르가라는 단어가 가지고 있는 뜻입니다. Это слово выражает человеческую любовь, это «захар». 하나님의 기억은 생각이 아니라 액션입니다. Воспоминание Бога – это не мысль, а действие. 여러분 그런데 놀라운 사실이 한 가지가 더 있습니다. Дорогие друзья, еще один удивительный факт. 이 단어가 동사로 쓰일 때는 기억하다라는 뜻이지만 명사로 쓰일 때는 남자라는 뜻을 지칭합니다. Это «захар» – это когда это слово используется как глагол, оно означает «помнить». Но когда оно используется как существительное, имя существительное, оно относится к человеку. 하나님께서 하나님의 형상을 따라 사람을 지으셨을 때 아담을 보고 자카르라고 부르십니다. Когда Бог создал человека по образу Божьему, Он назвал Адама Захар. 그리고 그 아담은 오실 예수님의 모형이라고 성경은 기록합니다. И Библия говорит, что Адам был прообразом Иисуса, который должен был прийти. 여러분 눈치를 채셨습니까? Вы заметили ли? 신실하신 하나님은 우리를 영원히 기억하시겠다는 그 약속을 말로만 하지 않으셨습니다. Бог, который верен, не просто дал нам обещание на словах,
그분은 진정 우리를 기억하시고 우리를 구원하시기 위해 저 높고 높은 하늘 보좌에서부터 이 땅으로 뛰어드셨습니다. Он действительно вспомнил о нас и сошел с своего небесного престола высокого и возвышенного, чтобы спасти нас. 어떻게 해요? Как? Каким образом? 하나님이신 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 저 하늘 보좌를 버리고 우리를 구원하시기 위해, 우리를 사랑하시기 위해, 우리와 함께 하시기 위해 이 땅으로 뛰어드셨습니다. Бог Иисус Христос принял человеческую плоть, оставил свой небесный престол, спустился на землю, чтобы спасти нас. Любите нас, будьте с нами. 여러분, 이게 은혜입니다. Это совершенная благодать. 예수 그리스도 그분은 죄로 죽었던 우리를 다시 살려내심으로 죄인을 하나님의 자녀로 만드는 반전을 일으키셨습니다. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасать людей. Через Иисуса Христа мы стали чадами Божьими. 예수 그리스도 그분은 우리의 죄를 대신하여 십자가에 달려 죽으심으로 구원을 행하셨습니다. Иисус Христос умер за меня и за вас, и Он нам дал спасение. 참으로 하나님은 우리를 기억하셨습니다. Естественно, Он любит нас, вспомнит нас. 할렐루야. Аллилуйя. 여러분, 하나님이 나를 잊으신 것 같고 내 고통에 외면하시는 것 같고 하나님이 나와 함께 하심이 느껴지지 않으십니까? А вы чувствуете, Бог помнит вас. Иногда мы так осознаем или чувствуем, что как будто Господь Бог забыл нас. 고개를 들어서 십자가를 바라보십시오. Тогда вы смотрите на крест Иисуса Христа, поднимая голову. 거기에 여러분을 향한 삼위 하나님의 영원하신 사랑과 영원하신 기억하심이 있습니다. На этом месте, естественно, прекрасная любовь Бога, святого, триединого Бога. 마무리하겠습니다. Я хочу заключение сказать. 사랑하는 진소교회 성도 여러분, Возлюбленные, дорогие друзья, церковь голос истины. 하나님께서 홍수 대재앙 한복판에서도 노아를 기억하고 구원하셨듯 하나님의 기억하심의 절정인 예수 그리스도께서는 우리를 향해 몰려오는 폭풍우와 풍랑 한가운데서도 우리를 기억하실 것입니다. Так как Бог вспомнил и спас Ноя во время потопа, так и Иисус Христос вспомнит о нас во время бушующих на нас ветров и штормов в нашей жизни. 제자들이 갈릴리 바다를 지날 때 풍랑이 일어서 거의 죽게 된 상황에서 제자들은 예수님께 다급히 소리쳤습니다. Когда ученики Иисуса проходили по Галилейскому морю и поднялась буря, едва не погубивших их, они воскликнули к Иисусу. 선생님이여, 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까? Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? 기억하지 않으시나이까? Ты забыл нас? 그러자 주님은 바다를 잠잠케 하신 후에 제자들 향해 이렇게 말씀하십니다. И тогда Иисус, успокоив море, Господь обратился к ученикам и сказал: 내가 너희와 함께하고 있는데 왜 이렇게 무서워하니? Что вы так боитесь, когда я с вами? 내가 너희를 돌보고 있다는 것을 왜 믿지 못하니? Почему вы не верите, что я забочусь о вас? 여러분, 우리가 죽게 된 것을 왜 돌보시지 않냐라고 외칠 때 주님은 우리의 간구를 들으시고 풍랑을 잠잠케 하사 우리를 돌보시고 기억하시는 분이십니다. Дорогие друзья, когда мы кричим, почему ты не заботишься о нас, Господь слышит нас, успокаивает бурю. 이것을 경험했던 베드로는 훗날 순교하기 직전에 로마의 압제 속에서 고통받는 성도들을 향해 이렇게 당당하게 위로의 메시지를 전합니다. Петр, который на собственном опыте убедился, что Иисус Христос заботится о нас, позже, незадолго до своей мученической смерти, утешит святых, страдающих под римским гнетом. 이 고백이 이 자리에 앉아 있는 저와 여러분 우리 모두의 고백이 되길 바랍니다. Я надеюсь, это исповедание для вас и для меня и для всех нас. 베드로전서 5장 7절 말씀을 읽고 기도하겠습니다. Последнее хочу сказать и прочитать. 1 Петра 5:7.
너희 염려를 다 주께 맡기라. Все заботы ваши возложите на Него, 이는 그가 너희를 돌보심이라. ибо Он печется о вас. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 우리 아버지가 되신 참 좋으신 하나님 아버지, Боже милостивый, очень наш, 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시고 우리를 언제나 사랑의 눈으로 바라보시고 기억하고 계시니 참으로 감사합니다. как мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставил нас сиротами, но всегда смотрел на нас любящими глазами и помнил о нас. 풍랑과 폭풍이 불어닥치는 인생의 호수 너머로 고난 한복판에서도 우리를 기억하시며 돌보시는 예수님을 바라보길 원합니다. Мы желаем, Ты в бурных водах жизненных озер, мы будем смотреть на Тебя, который помнит о нас, заботится о нас. 우리의 모든 근심과 염려와 걱정, 수고로움, 무거운 짐들 전부 다 우리를 기억하사 우리를 돌보시는 예수 그리스도의 십자가 앞에 다 내려놓습니다. Мы все наши заботы, все наши тревоги, все наши волнения, все наши труды, все наши тяжкие времена, мы стоим пред Тобою. 오직 주님이 주실 평안과 영원한 사랑 안에서 살아가는 우리 진소교회 성도들 되게 하여 주시옵소서. Благослови эту церковь, голос истины, чтобы все верующие всегда была с Тобой мирно. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. Молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.